Kok Thancha Mungi NGO ni bukhakni shalchani free mega health camp awareness program khlaijaka Patni community hall drugs HIV AIDS no kashnani bagai o awareness program business loan land allotment fishery BPL card tribal cultural tei program khlaijaka o shalni shalcha program faima jagaikha Kok Thancha Mungi NGO ni Teifang Onimes Dev Burma Kolpita Behera manager lead district officer Reserve Bank of India ni Nishit Dev Burma Assistant Manager Tripura Gramin Bank Head Office Mr. Robindra Dev Burma Chief Manager Tripura Gramin Bank Head Office no Khoboi PWD DWS Executive Engineer Mandai Tripura Fishery Officer Khoboi juda kamini lokoraba manjak laikha মানে ব্যাংক বাই পাসবই যে সম্মানে আমরা ব্যাংকনি বা ব্যাংক একটা ভালো লাইনে দিতে ব্যাংকনি সামনে থাকবো ব্যাংকের কাজ কি পাবলিক থেকে আমাদের রাখা বা ডিপোজিট রাখা পাবলিক রয়েছে জমা রাখবো এই যে রান পয়সা ব্যাংক বিশ্বাস লাইনে জমা রাখবো ব্যাংক জমানো থাকলে ইন্টারেস্ট যে রাঙ্গি বিনিময়ে যে জমানোকে দিয়া দেখাইনার ইন্টারেস্ট মাননাই সেভিংসে তখন সেভিংনি ইন্টারেস্ট মাননাই আবো ব্যাংক সামনে সেই যে রাঙ্গর জমারকা আবনো সেই দরনি বাকি না হামপ্রাই খেলের বাকি আবনো হাইনো হাইন মরক লোন হিসাবে ব্যাংক এখানে তিনি যে তিনি নিশ্চিত কম খাইতেন তিনি বড় ম্যাক্সিমাম গ্রামে গঞ্জে দं গ্রামে গঞ্জে दं থেকে ব্যাংকनि फेसिलिटी जों आसे काहामके हयতো 5 किलोमीटर गंदर जरा मते रांगरिया का थांनाय नंनि सिभिल स्टोर खालायनाय न पुइला न मोन ना थांके नंनि सिभिल स्टोर न तलाता खिगलायदों बुजिखाना कतै डकुमेन्ट्स नांनाय न अब साबते डिटेल सानाय गान टेक्सस इम्पोर्टेन्ट पॉइंट सानामु दङ दा बैंकर हिसाबै नरो इंश्योरेंस खाता खाइकेबो इंश्योरेंस नरो खाता खाना इंश्योरेंस निको नंग खाता खाइदों बैंकआव थांके 20 टाका 435 टाका हरि ना ना खाता खाइगोन नरो सिनि सेंट्रल गवर्नमेंट नि कैसे स्कीम दं कैसेया दुइटा स्कीम दं फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम नै जेमन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आबो हतानो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आबो माने नों बसरो 20 टाका रामा बायनो जदि एक्सीडेंट नि थैगांके केबो बिनि नमिनी 2 लाख द्वारा रां माननाय आनि को फैसा खालिना राखै ओनली 20 टाका नरो 20 टाका फातिने पैसा kan पाइदों बिया हेदा ताक पैसा दाम दं के फिया नरो जदि बसरो ओनली 20 टाका रामा बायनो नरो 2 लाख द्वारा नरो गटेनि फैमिली 2 लाख इंश्योरेंस नरो कवरेज मानिगोन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अब शुद्ध एक्सीडेंटल इंश्योरेंस माने एक्सीडेंट नै देरावै थिगांका माननाय नमिनी माननाय जा जदि थैलिया जदि कम बाङै थाखाबो कमबा चलिलिया बे 50% माननाय 2 लाखनि थाखाय 1 लाख माननाय आबो हा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आबो हायनो गनि तेका दङ लाइफ इंश्योरेंस प्रधानमंत्री के जीवन ज्योति बीमा योजना नै अब का बसर किसे बेसी अब का 436 टाका अब 2 लाख मानो इंश्योरेंस कवरेज तो जदि नों और दुइटा जदि खाइतोनि खांके फ्रम द एक्सीडेंट थै थांगाबो तो एक्सीडेंट को 2 लाख माननाय तो द लाइफ इंश्योरेंस खाइजा खाबो गटाय 2 लाख माननाय जदि सुदु आइनो थैगाबो मै अब तो 2 लाख नि मानसि नायता एक्सीडेंट नि मालिया अब आं तानै सामान्य कारण खांके सोंनायदि ओ किसे रांनो जों जदि खातिया जदि जों इंश्योरेंस खाइनार गोसो रम दि बरफ थैगाबो तो रां खाबो बिनि सामन खाइजेन गोमा रां नांगौ जों फटासे बरफ रां मोननाय गाबो मान सुबुंनो सेंट्रल गवर्नमेंट जारा गरीब परिवार एका जारा पारा दंनाय रंगै बर स्कीम कारिमोन जोंनारो जदि रां गोबां रै खाइनो मोनबो दं दंबाबो दं गोमा इंश्योरेंस कंपनी दं मार्केटआव गोमा इंश्योरेंस कंपनी दं नरो इंश्योरेंस गोमा नाय माने बेसिक ओ जे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना
তাই সুরক্ষা টিম যোজনা খাইদি ন বছর বছর থানায়াবো 460 টাকা থানা বৈধরক 4 লাখ জোড়াধরক ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ মানি মানি বছর বছর মার হতাবো আবো কাজ সামনে তোমার ট্যাক্স সামনে সুগো তারপর যত মোবাইল দিও না যত ফোন বাইনে চলিও যত রানসুসো ফোন বাইনাই মানো যাবো লোন দকসু সানাই মানো গান ট্যাক্স সামনে সুগো যে ডিজিটাল ফ্রড হই দङ যাবো তাম খাইবরক মোবাইল थ्रुबै ननो बरक लुप फुलुबि मानो वाइस वाइस जे नों लटारि मांखा निर मेसेज थाइमोन नों 20 लाख लटारि फाइखे कलिंग सेफ दिनै दङ কিন্তু রখাইন নন সব মাকালা এরে এরে রাং না বনা আর যখন নন লুপ ফুলুবি বরক স্ক্যাম কিকলাই নন রাং নিনরা রাং সবনা নিকলি পালা সব গাম বইনা আননোন লিংক রকম বরক ক্লিক টা খাইনি ফোন জরি লিংক থাকে কথা কোন দিন নরক তা সেভ দিও যাবো গরম নি ব্যাংক নি বরক নি ফোন খাইয়া নন সাঙ্গে দিন এটিএম নাম্বার দি নিনি ডিটেইলস সাঙ্গে তারা দি তাহলে ব্যাংক নি বরক কোন দিন নন সাইয়া বরক আবু যতন বরক তিনি তো উপর থামসা এই জুনি তুই আর প্রোগ্রাম মনখা প্রি মেগা হেলথ ক্যাম্প বড় রক ফাইকা তাই শরীর নাইজাকে বেশি রক মাগানা মালাঙ্কা বিলগি লগি কিছু বড় বিপিএল মানা মুকুমাই রক বড় ফ্রম রক মালাঙ্কা অনের বড় বিপিএল খেলাইনা বাগে বিপিএল খাইনা বাগে जों फ्रम रक बि लगे लगे जों टिप्रासा करै स्टुडेन्ट सोराइबो सारामनो कलम खाता रिखा ताई बि लगे लगे जे चिम बर खेत खाइनाय रग रमनो जों लेबुर चारार विभिन्न आगर गोसारक सुबा फ्री अफ कस्ट ताई तिनियर फाइ माजा खाइया रिजार्व बैंक अफ इंडिया नि मैनेजर ताई त्रिपुरा ग्रामीण बैंक नि चीफ मैनेजर बरफ फाइ बेकार लोन तै बाहायके लोन रमानाय व्यवसा खायना सुबिदा दङ कमन तै बरफ ककना रोखा ताई फिउचार बरफ ताई फुवानाय नि जोङो कक बेलांखा दिनि बरफ साबो मुद्रा लोन गाय কয়েকটা কিস্তি দङ শিশু হনে উলা 50,000 বিনি পরে দङ 5 লাখ বিনি পরে দङ 10 লাখ গ্যারান্টার সারা মানো তবে সিভিল প্রপার চেক খাইও अंकाय बिजनेस खायना बागै अंकाय बिजनेस नि ट्रेड लाइसेंस नांगौ नि बर छाता ति आपका बैंक दा थांग मालाय नांगाय जार जार ब्रांच अकाउंट दङ जाबे कक साइमानो जदिनो प्रॉब्लम अंकाय जों एनजीओ होइते हेल्प खायै जों हेड ऑफिस ग्रामीण बैंक जों जेमान सुबानाय नि जों खाचों मध्य इको सेक्रेटारि जेम्स देबरमा आं एडवाइजर कमिटि नि चीफ मैनेजर ओमफ्राय प्रेसिडेंट अफ फाइस पयजाति प्रोग्राम শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একে বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই